Kalbello, c'est Ftor du chef et aujourd'hui nous avons prévu de vous faire plaisir. On ne peut imaginer Ramadan sans notre fameux Kalbelloz. Et la recette du jour sera préparée par chef Karim aujourd'hui. Bonjour Karim. Wesh راك لاباس؟ الحمد لله. Alors Karim, اليوم on va préparer Kalbelloz. Et vous êtes nombreux à bien sûr s'intéresser à ce dessert et puis à l'astuce du chef, vous allez le voir. Alors Karim, pour notre fameux Kalbelloz, on aura besoin de quoi comme ingrédient? Semoule moyenne. Donc 2 kg de semoule moyenne. Parfait. عندنا 1 كيلو 400 سكر. 1 kg 400 de sucre cristallisé. عندنا سمن. Combien? عندنا سمن واحد 150 هكا. 150 grammes de semaine. عندنا مزهر. Du coup. ونسحقوا الماء للعجين. Eau de fleur d'oranger et puis l'eau باش نلموا العجين. Alors on va commencer? Oui. نبداو. Ah, par contre en cuisine, l'hygiène, je l'ai toujours dit, l'hygiène est recommandée, donc je vais enfiler mes gants. Les gants. Pendant que toi tu travailles. Quel est? Ah. Alors. نبداو نضربوا السكر في السمول. Donc on va mélanger les ingrédients secs, sucre et semoule. On va bien mélanger. ومن بعد كي يتخلط السميد والسكر في السميد. تخلط مليح نحكموا شوي. نحكموا الماء تاعنا. حنا الماء تاعنا دوكا ما نعجنوهش كاع. شغل نبلوه شغل نشربوه شويه. D'accord. هكا. On va mettre une touche d'eau de fleur d'oranger. D'orange هكايا. Oui. Ça apporte un arôme bien sûr particulier. ونحكموا شويه الماء هكايا. شغل حنايا ماشي راح نعجنوه كاريمو. لازم نفتلوه شويه. D'accord. باش هذاك السكر يذوب لنا شويه. D'accord. Donc on va essayer d'aller au fond comme ça, récupérer. هكا كي نعجنوه هكايا احنا نخلوه ريبوزي شويه هكا. Parfait. هكايا. On laisse un peu reposer. On avait dit qu'on pouvait laisser jusqu'à une nuit entière, pour pouvoir continuer les autres étapes le lendemain. C'est toujours mieux. On va laisser notre pâte s'imprégner donc, et c'est-à-dire puisqu'on l'a humidifié, donc on va laisser le temps à notre pâte de se reposer. Et c'est toujours mieux de préparer notre Kalbelloz la veille. La veille. Ah. Bon, allez, on va activer un peu. Oui. On va passer à la prochaine étape. Donc tout de suite après ceci. Très bien, donc Karim, la pâte تاعنا ريحت. On a laissé reposer donc. قلبلوز انا دوك هذيك اللي فتلته انا حطيته هكا وهذا تاع البارح انا عجنته وشتو. هذا tu l'as préparé hier. Ah oui. Très bien, donc on va le verser dans هنايا لداخل. notre récipient. Voilà. Très bien. دوك نزيدوا له الماء نعجنه. Encore. Voilà. On va bien mélanger, bien sûr. يتنعجن مليح لازم. يتنعجن هنا مليح. En fait, Kalbelloz c'est plusieurs étapes. Ah oui. وهنا يتنعجن بلا ما خير. Très bien. هو قلبلوز قد ما يتنعجن بلا ما مليح. Parfait. Voilà, je vais tenir. En fait, je tiens à saluer maman. C'est elle qui, à mes débuts en cuisine, elle me faisait ça. Elle était là pour m'assister. والناس بكري كانوا يعجنوا قلبلوز بيديهم. ما كاش كاع الماشينات هادو فيترات وكذا. يعجنوا قلبلوز بيديهم. صح. وقلبلوز كي تنعجن باليد يخرج خير من الماشينات هادوما. Alors, il a fait fondre donc semaine tana. يعطيك الصحة. On a fait fondre sur le feu. On peut le faire fondre dans le micro-ondes à votre aise, comme vous voulez. Et là, ben voilà. Voilà. هنا ارمي لي سمن نرمولو 150. Très bien.
صافا. Alors, je vais tenir encore. لازم السكر يدخل كاع والسمن كاع يدخل في السميد. يدخل كاع فيهم. Très bien. زيدي لي سمن. Allez, on va encore en rajouter. Donc, notre semaine, on avait dit donc 150 grammes environ qu'on fait fondre. فوالا. فوالا. شتي دركا كيف طمت. Oui, exactement. ماشي كيما كانت. Ben voilà, on a une belle boule de pâte. Voilà. دوك هكا كي من كملنا من العجين تاعو ودرنا له الماء الزهر ودرنا له السمن نروحوا نوجدوا الحشوه تاعو. Voilà, donc on va... لا فارس تاعو. Très bien. On va laisser encore notre pâte reposer et on va entre-temps donc préparer notre farce. عندك الحشوه لا فارس تاع قلب اللوز محشي نسحقوا 100 غرام سكر. 100 g de sucre cristallisé. 200 غرام لوز. 200 g Grillé. d'amandes grillées. قري. Oui. نسحقوا القرفه. Et la cannelle en poudre. Donc ça c'est pour notre farce. Hein. دوك نروحوا نرحيوهم ماشي فا شويه حرش. Très bien. Pour ça, on va faire appel à Islam. الاسلام. Islam, s'il te plaît. Et qu'on va mélanger donc nos amandes, qu'on va mélanger avec le sucre cristallisé. دوك الاسلام يرحي في اللوز وكذا حنا نحكموا سنيوه تاعنا تاع قلب اللوز. Très bien. نديروا لها نقريسوها بالسمن. Très bien. On va donc beurrer. دوغي. Très bien. Beurrer notre plateau. Avec donc semaine. سمن عطي لي اسلام سمن. Ça va. Très ندوريو bien. كاع سنيوه هكايا باش قلب اللوز تاعنا كي يطيب وكذا ونعسلوه ما يلصقناش من التحت. Parfait. Nous allons mettre ici, de côté, فوالا. ici. On va chercher notre pâte. Alors, Islam Atayna, la pâte, La s'il pâte. te plaît. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, très bien. Donc, la pâte tana. لاباط حنا قلب اللوز كاين اللي يديروا قلب اللوز سامبل كيما هذه سنيوه تحكم كيلو ورطل. تحكم D'accord. كلش كيلو. كي نديروه 1 محشي kg 500, donc. كيلو 500. كي نديروا المحشي تاعنا نقسموا من تحت نديروا زعما 700 غرام من فوق 700 غرام Parfait. مع الحشوه طيح كيلو ورطل. Très bien. Alors, on va commencer. وي. Alors. Attention. لازم نديروا امبول هكايا تكون مي- مدوره طرميه هنا سنيوه. Mesdames et messieurs, concentration. نمشوا البوله تاعنا هذيك Très bien. لازم نديروا له هكا سمن وانا نمشيو. Parfait. لازم نمشوها كاع سنيوه تاعنا. Il te faut encore un peu de pâte? Là, ça suffit. ها صافي. Ça suffit, très bien. Tu es arrivé au bout, c'est bon. دوك نمشوها هكا مع السمن تاعنا Très bien. هكا ونديروا له السمن تاعنا. ونمشوا. Parfait. Mhm. فوالا كي نمشوها هكايا نخليوها هكايا نحكموا الحشوه تاعنا نحطوها لداخل. حطوها لداخل. دوك الحشوه هذه تاعنا نقلبوها هنا في تيرينا يسلامه وجدها كذا نديروا لها شويه قرفه. Cannelle. On va juste l'aromatiser, bien sûr, avec de l'eau de fleur d'oranger. فوالا Juste un peu. نديروا لها شويه الماء. Oui. De façon à ce qu'elle ne devienne pas une pâte, donc dure. L'idée, c'est bien sûr d'aromatiser notre farce.
فوالا. فوالا كريم. ومن بعد كي نعجنو هكايا حنايا هادي كاع. وي. هكا عجناها. هاي كيف تخرج. ما تخرجش معجنه هكذا، تخرج هكايا لافارس تاعنا. نحكموا هذيك اللي صبطناها هنا نرموها كاع هكا. فوالا. ونبداو نمشيو. نزيدو شويه بات. يعطيك الصحة. نزيدو كي يخصونا هكا نزيدو لها شويه لاباط. تري بيان. باش تغطى كاع لافورس تاعنا باش ما تنحرقلناش في الفور. هكا. عطيني السمن. كورنا نديروها في السمن. ونبداو ليسي بالقلب اللوز تاعنا هكا. On va pas le bousiller carrément. On va juste lisser donc la surface de façon à avoir une un fini donc raffiné et voilà. Donc nous allons couper notre qalb bellouz de façon à avoir de belles parts. Voilà. qalb bellouz يتكوبا توجور هكا. Très bien. فوالا. دوك نديرو له اللوز، نرشقوه باللوز تاعنا قلب اللوز تاعنا. Parfait. دوك هكا نبعثوه للفور تاعنا يطيب. Parfait. يطيب 180. Pendant combien de temps? بواحد ساعة غير ربع. 1 heure moins quart, 45 minutes donc à 180 degrés Celsius. Nous allons enfourner notre qalb bellouz et on se retrouvera tout de suite après. Nous allons pouvoir préparer notre sirop. Pour Sharbat Tana, Karim, on aura besoin de 2 litres d'eau et 1 kg de sucre cristallisé. La pierre d'Alain. Donc on va, pour 2 litres d'eau, on va environ utiliser comme ceci, donc cette quantité. Pourquoi on utilise donc la pierre d'Alain? عندك نرميو السكر dans l'eau. في الماء. Parfait. Et nous allons faire appel à Islam. Islam يغليها كي يتغلى مليح. Faut bien remuer Islam et puis نغليوه donc. كي نغليوه مليح. On va ajouter. اجوتي الشب تاعنا. ومن بعد كي نرمو الشب تاعنا نزيدو نخلوه واحد 10 مينوت يزيد يغلي. Donc voilà, notre qalb bellouz il est prêt. Notre sherbet est là aussi. Notre sirop il est là, il est prêt. Donc واش نديرو شيف؟ دوك طاب قلب اللوز تاعنا نشربوه دوك. نشربوه. Donc dès la sortie de notre qalb bellouz du four, tout de suite نشربوه. الشربات تاعنا تكون باردة bien sûr. qalb bellouz يكون سخون نشربوه tout de suite. Voilà, donc après on lui laisse le temps, évidemment. Donc voilà. Donc خلوه يروبوزي شويه، خلوه يروبوزي مليح باش كي نقطعوه ما يتعوج. لازم العسل هذيك تشرب له كاع الشربه تاعو. Voilà, donc il faut pas qu'il y ait donc du liquide à la surface. Donc voilà,
Notre qalbelouz il est prêt. On va passer à la deuxième recette du jour. Il s'agit, chef, de خبز الباي. khobz el-bay. On se retrouve tout de suite après ceci pour la préparation de notre recette. Alors, place à présent, après le qalbelouz ديالنا, ça y est, on l'a préparé. C'est bon. Place à présent à khobz el-bay. خبز الباي. نبداو Alors, خبز on aura besoin de quoi pour khobz el-bay, chef? الباي. نسحقوا 500 غرام زبده. 500 g de beurre, 500 غرام سكر. 500 g de sucre cristallisé, 8 حبات بيض. 8 donc, دي زيت. les œufs, نسحقوا donc au nombre qui seront au nombre de 8. ونسحقوا 500 غرام لا شابلور. On aura besoin également de 500 g de chapelure, شابلور. donc vanille et لا فاني. la vanille هاك chef. لا فاني. Et ça c'est la levure chimique. La Donc on levure aura chimique. besoin de 2 paquets de levure chimique, 10 g chacun. Et on aura besoin également لوزيفيلي. d'amande effilée. Voilà, on commence, c'est tout? سي تو. C'est tout. Allez, on va commencer. نبداو نرميو البر داخل الباطير كيتشد تاعنا. Très bien. On va donc mettre le beurre dans le bol du pétrin. On va pétrir un petit peu نزيدوا له نرموا له le sucre avec le sucre. Donc on avait dit 500 g de sucre, Sucre n'est-ce ou pas, 500 et 500 g de de beurre. دابا. On va bien mélanger Donc, à l'aide de d'accord. notre pétrin. Donc on va pétrir un petit peu. دوك ندوروه بالعقل بريمير. ما بديت يدخل الزبده والسكر مع الزبده. Entre temps, on va casser nos œufs qui sont au nombre de 8. Hein. Donc on va les casser un اه. à un et on va les ajouter également. Donc un par un, on va ajouter nos œufs. Et le premier, البريمير هكا خلوه يدور مليح يدخل البيض المليح تاعو. حتى يتسيب لنا لابا تاعنا. on va devoir attendre un peu. ان بو. نستناو شويه حتى يدخل الزبده والبيض يدخل كاع مع لابا. Parfait. On casse un deuxième. دوزيام. Parfait. On l'ajoute. On se retrouve tout de suite après avoir préparé notre crème. A tout de suite. Donc nous allons remplacer avec ceci, donc le fouet électrique, bien sûr. Voilà. Très bien. Et on reprend. Là, ça va aller plus vite. Très bien. Là, ça commence à prendre. On diminue encore un peu, non juste un peu, histoire qu'on s'entende un peu, Karim. Voilà. Là, c'est mieux. Hein. Donc, on avait dit 500 g de chapelure. On enlève ça, on met de côté. Donc, on a ici 500 g de chapelure. Alors, 20 غرام لا ليفور شيميك. donc 20 g de levure chimique, donc 2 paquets de levure, 10 g chacun. On va ajouter, اه وي. très bien, que عندنا لا voici. فاني. Alors, on a la vanille, combien à peu près? لا فاني واحد 10 غرام. 10 g de vanille, donc avec laquelle nous allons aromatiser donc notre gâteau. Donc 10 g de vanille environ. Et on mélange les ingrédients secs. Très bien, donc alors nos ingrédients secs, on les a mélangés. C'est bon, notre crème elle est prête, elle est onctueuse, elle a blanchi, elle a doublé de volume. On va pouvoir arrêter donc notre pétrin. Très bien. Voilà.
On a pris un plateau, on l'a beurré. دوري. Très bien. Voilà, c'est bon. الباسينه تاعنا هكايا. Alors voilà la texture que شو لا nous كريم كيف devons avoir. فوالا. فوالا كيفاش سوفلات لا كريم تاعنا تسوفلات مليح. رجعت لا بلونش. بلونش. Elle a blanchi, elle a doublé de volume ou c'est-à-dire elle est onctueuse, elle est légère, elle est onctueuse. Donc on va pouvoir la mélanger à nos ingrédients secs. De façon à obtenir un mélange bien homogène. Ah oui. Voilà. تخلطيها مليح لازم يدخل لا شامبور مع هذيك الكريم يدخل مليح. Très bien. يدخل هكا يس. فوالا هاك شوف لا شامبور كيف رجعت اون بلونش. كيف Exactement. طلعت وتسوفلات. Oui, tout à fait. فوالا كيف تخلط هكايا سي بون هكايا نحكمو شنو هذيك تاعنا. Très bien. Je te ramène فوالا donc le plateau تاعنا. البلاطو تاعنا نبداو نحطوها هكا. Après, nous allons pouvoir la répartir tout au long de notre plateau بلاطو هكايا. et la décorer par la suite, bien sûr. Voilà, Islam باتي va nous... كودي اسلام. فوالا Alors, spatule coudée. كودي. Je suis en train d'apprendre. واللي سيواه شغل قلب اللوز. Voilà, parfait. اللي سيواه كاع مع السميوه تاعنا هكايا. Voilà. فوالا Le mélange est vraiment léger. خفيف جا Parfait. خفيف. Oui. جانا خفيف. كي نكملوه كاع هكايا اللي سيواه نجيبو امون ديفيلي. Voilà. On va mettre des amandes effilées dessus. امون ديفيلي نفرشوه كاع على امون ديفيلي. On va être généreux, on va en mettre beaucoup, de façon à avoir du croquant aussi. وي On a presque fini. فيني. دوك نبعثوه اسلام يديه الفور. On va l'enfourner donc دوك ندوه الفور يطيب 180. à 180 degrés pendant combien 20 minutes. 20 minutes à 180 degrés. Allez, allons-y. Islam, à toi l'honneur. Voilà, donc khobz al-baytana, il est au four. Il est bientôt cuit. Il nous reste quelque chose comme 30 secondes. Ben voilà, même pas finalement. Le four est en train d'appeler Islam. Donc Islam va nous sortir donc khobz al-baytana. On va pouvoir lui ajouter l'imbibé de notre sirop qu'on a utilisé pour qalb al-lawz. C'est vraiment onctueux, ça a l'air très bon et ça sent très bon en tout cas. لازم خبز الباي نقطعوه. Très bien. On va d'abord couper avant de l'imbiber. فوالا كل واحد كيف يقطعو. كاين اللي يقطعو كاري كاين. En losange, carré ou comme vous voulez. فوالا. Vous pouvez le couper à votre goût, comme bon vous semble. فوالا. Voilà, très bien. ونبداو نشربو خبز تاعنا. Allez, bismillah. فوالا شفت كيف هو يشرب كيكون خفيف. C'est vrai. فوالا. Voilà, c'est fait. فوالا. دوك المشيو تاعنا هاو شارب. نسيت تشوفي كيف هاو شارب. C'est vrai. وجا خفيف. Jarfif, exactement. يعطيك الصحة chef. الله يسلمك. Merci beaucoup. الله يسلمك. Voilà, nos deux recettes sont prêtes, chef. يعطيك خلاص. الصحة. الله يسلمك. Donc on a pu préparer aujourd'hui qalb al-lawz, bien sûr une recette qui ne, un gâteau plutôt, un dessert qui ne nous quitte pas tout au long du mois de carême. Et puis khobz al-bay, une autre idée recette pour ce mois sacré de Ramadan. Et généralement avec un thé après le ftor, le sahara bien sûr. السهرة مع الاتاي كذا يجي مليح مع الاتاي. C'est vrai. الله يسلمك. Donc voilà, nos deux recettes sont prêtes, on va pouvoir les présenter.
Voici donc les gâteaux qu'on a pu préparer aujourd'hui. D'abord, qalb al-lawz qui quitte pas nos tables tout au long du mois de carême. Et puis khobz al-bay, une autre recette qu'on peut consommer في السهرة تاع رمضان. Bien sûr, كريم يعطيك الصحة. الله يسلمك ومرحبا بكم لو بالي دو كاطو هنايا ويعطيكم الصحة ومرحبا بكم يا صحة فطوركم وصحة عيدكم. الله يحفظك كريم. Merci beaucoup. الله يسلمك. Ah, Karim me confie ça, donc je vais la mettre. Ben voilà, formation accélérée certifiée. C'est bon, je suis nommée chef, hein, chef pâtissier. Merci beaucoup Karim. Merci à toi Islam. Rapide, efficace. Hein? Merci. Ben voilà, merci. Donc on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous qui êtes en train de nous suivre depuis chez vous. Et puis merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Je nomme Yassine, Nabil, Houssam et Hamza. Et quant à moi, ben, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro Ftour du Chef. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Salam.